आपण जेतिकी भी पणस मंझीर रेसिपी देखिए सबु रेसिपी ठू यार टेस्ट सबुठू नंबर 1। पणस मंझीरे तैयारी ये बरा बिल्कुल भी साधारण बरा नहीं, हेल्दी बरा आउ बहुत टेस्टी बरा। आउ एठी आपण वीडियो रे देखि पारुथिबे याको सैलो फ्राई करा जाईछि, डीप फ्राई बिल्कुल भी करा जायनी। सैलो फ्राई मध्य करिकि आपण जानि पारिबे जे एई रेसिपीटी बा एई बराटी एत्ते क्रिस्पी लागिबो आ सुआदिया लागिबो। ताहले आज चलतु बनै नबा पणस मंजीर बरा रेसिपी। बरा तैयारी करिबा किंतु डीप फ्राई करिबा नहीं, हेल्दी रेसिपीटी सैलो फ्राई करिबा, बेसी तेल मसला बिल्कुल भी यूज करिबा नहीं। सेतिपाई वीडियोटी को संपूर्ण देखिया पाई मोर अनुरोध रहिला। नमस्कार, जय जगन्नाथ। मो चैनल सीजन्स एंड बाइट्स रे आपण समस्त को स्वागत जणाउछि। बरा तो आम बहुत जिनस नहीं कि करती जेमिति कि बिरी बरा, मुग बरा, किंतु पणस बरा बनै कि नहीं आपण मु जानिनी। जदि आपण बनै नाहांती ताले एई रेसिपीटी को देखि नियंतु आ ट्राई करंतु, देखिबे एत्ते स्वादिया बरा पुणी कम तेल मसला रे खूब कम समय मध्य रेडी हेजिबो। किछि बतरेबार झंझट नाही, बेसी तेल पकेबार झंझट नाही, इजी रेसिपी। आ ताजा ताजा एबे पाचुची पणस माने सेतिरु पूरा फ्रेश मंजी बाहरिबो, नहले आपण टिके सुखिला मंजी मध्य नै पारिबे। एठी सेति पई देखंतु मु नै जाईछि 1.5 कप पाखापाखी पणस मंजी। पणस मंजीर प्रथमे आमे चोपाटी को बाहर करि नबा। कोनसी छुरी सहायता रे आपण काटि पारिबे, नहले पनिकी सहायता रे मध्य आपण काटिकी तार चोपाटी हटेइ नेबे। एबे पणस मंजी को आमे भल्लो भाबरे धोई नबा, सफा करि नबा। एबे चालंतु ताको सिझेइ नबा। सिझिया पई एठी मु प्रेशर कुकर नै जाईछि। आउ एबे सेइथिरे आमे पणस मंजी सब देइ दबा। आउ देइ दबा सेइथिरे 1 ग्लास पानी। आपण जेतिकी पणस मंजी नेबे तारो 2 गुणा पानी नै जिबे। आउ एइथिरे आमे पकै नबा एबे अल्प मात्रा रे लूण। मुइटी हाफ छोट चामच लूण व्यवहार करिछि। एबे एई सब जिनिस को तो आमे प्रेशर कुकर रे बसै नेले। एबे प्रेशर कुकर को आमे हाई फ्लेम रे 5टी सीटी आसिया पर्यंत को भलो भाबरे सिझेइ नबा। आउ एठी गोटे कथा मु आपण मानको कहि दवा पई चाहूछि, जदि आपण बेसी सुखिला वाला पणस मंजी नै छंती ताकू टिके बेसी हुइसिल देबे। सिझी सारला परे एठी आपण को गोटे पणस मंजी को प्रेस करके देखाउछि। आपण देखि पारिबे बढ़िया भाबरे ये भलो भाबरे सिझी जाईछि। एबे आकु कोनोसी स्माशर सहायता रे आमे टिके भलो भाबरे स्माश करि नबा। आपण चाहिले ग्राइंडर जार मध्य व्यवहार करि पारिबे, जहा द्वारा कि ये टिके बाटी हे जिवो। फाइन पेस्ट करिवे नाही, ताकू खतड़ पेस्ट रखिबे। एठी देखंतु ग्राइंडर जार रे मु पल्स मोड रे चलै नेथिली पणस मंजी को। आ ये पूरा खतड़ ही जाईची। ए बैटर टी टिके अठालिया लागिबो। एबे गोटे बड़ जगह को याको बाहर करि आनिबा सब। एई जिंस पई कोनोसी बाइंडर दरकार नाही, ये अठालिया सेति पई ये भलो भाबरे बाइंडिंग हे पारिबो। किंतु आउ टिके ताको क्रिस्पी करिया पई अल्प किछि चावल को मु एठी बतरी नेथिली। हाफ कप चावल एठी मु बतरी नेथिली, ताकू एबे आमे चालंतु ग्राइंडिंग करि नबा। आपनको पाखरे जदि चावल चूना अछि आपण ताकू मध्य पकै पारिबे। चावल चूना जदि आपण पकैया पई चाहउछंती 2 बड़ चामच चावल चूना पकै नेबे। बेसी पानी दरकार नाही, अल्प किछि पानी देकी आपण चावल को भलो भाबरे बाटी नेबे। ता सहित एठी मु 1.5 चामच बेसन पकै नेछि। एबे एई सब जिंस आमे पकै सारलेनी। आ एतिकी हमरो एई दुईटी जिंस बाइंडर हिसाब रे काम करिवो। ता सहित एठी आमे पकै नबा हाफ छोट चामच गोटा जीरा। जेमिति गोटा जीरा आमे बरा रे पकांती सेही परि भाबरे एथिरे आपण गोटा जीरा पकैबे। पकै नबा एबे पियाज गोटे बड़ साइज रो पियाज को आमे सरू सरू काटी नबा, ताकू पकै नबा। ता सहित अल्प किछि भृषंग पत्र को एथिरे पकै नबा। आ एठी ऐड करि दबा गोटे बड़ चामच अदा, रसुण आ कंचा लंकार छेचा को आपण एई परि भाबरे छेची की पकैबे, जेमिति कि बरा रे पका जाय। एबे एई सब जिंस को आमे गळेबा। आ ता सहित एठी आमे ऐड करि दबा स्वाद अनुसार लूण। गोटे छोट चामच लूण देके आमे एई सब जिंस को भलो भाबरे मिक्स करि नबा। जेमिति कि आमे बिरी बरा करंती सेही परि भाबरे ताकू सब जिंस गळेई नबा। भलो भाबरे गळेई सारला परे आपण टिके चेक करि नेबे ये भलो भाबरे बाइंडिंग होउची ना नाही, माने बरा शेप रे रहउची ना नाही। ता सहित एठी आपण आ गोटे मध्य जिंस चेक करि नेबे, ये बेसी ड्राई होबा दरकार नाही। जदि बेसी ड्राई होबो बरा गुडा को हमरो बेसी टाण लागिबो। सेति पई देखंतु एठी किछि समय परे मु जतबे गोळेई की देखिली ये टिके ड्राई लागिला। सेति पई अल्प किछि पानी को छिंची की पुणी थरे ताकू गळेबा स्टार्ट करली। आउ एठी देखंतु हमरो बैटर मध्य प्रस्तुत होई सारिछि। एबे चालंतु याको आमे डीप फ्राई न करी सैलो फ्राई करिबा। सैलो फ्राई पई एठी देखंतु मु गैस ऊपर पैन बसै नेछि। आ सेइथिरे दितिछि 3 बड़ चामच रिफाइन तेल।
ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ୟାକୁ ବେଶୀ ତେଲରେ ଡିପ୍ ଫ୍ରାଏ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ତେଲ ହାଲକା ଗରମ ହେଇଗଲା ପରେ ଆମେ ସେଇଥିରୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗୋଲ ଗୋଲ ସେପ୍ କରି ନେବା ଆଉ ତାକୁ ଟିକେ ପ୍ରେସ୍ କରିକି ବରା ସେପ୍ ଦେଇକି ତାକୁ ଆମେ ଗଢ଼ି ନେବା। ଆଉ ତା ଉପରେ ଆଉ ଟିକେ ଇଏ ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ୍ ଦେଖା ହେବା ପାଇଁ ଅଳ୍ପ କିଛି ଧଳା ରାଶିକୁ ମୁଁ ଛିଞ୍ଚି ନେଇଥିଲି। ତେଲ ଥରେ ଆମର ଭଲ ଭାବରେ ଗରମ ହେଇସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଆପଣ ମିଡ଼ିୟମ୍ ନହେଲେ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ରଖିବେ ଆଉ ବରା ଗୁଡ଼ାକ ତେଲରେ ସବୁ ପକାଇ ନେବେ। ଯେହେତୁ ପଣସ ମଞ୍ଜି ଆମର ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରେସର କୁକରରେ ସିଝି ଯାଇଥିଲା ସେଥିପାଇଁ କଞ୍ଚା ତ ବିଲକୁଲ ରହିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଟିକେ କ୍ରିସ୍ପି କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ତାର ସ୍ୱାଦକୁ ଟିକେ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ତା ସହିତ ଚାଉଳ ଆଉ ବେସନର କଞ୍ଚା ସ୍ମେଲ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଏଇଠି ଆମେ ତାକୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ ନହେଲେ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ତାକୁ ଭାଜି ନେବା। ଗୋଟେ ପଟ ସାଇଡ଼୍ ହେଇଗଲା ପରେ ହାଲକା ବ୍ରାଉନ୍ ହେଇଗଲା ପରେ ମାନେ ହାଲକା ଲାଲ ହେଇଗଲା ପରେ ଆପଣ ତାକୁ ପୁଣି ଥରେ ଏପଟ ସେପଟ କରିନେବେ। ଏଇଠି ମୁଁ ୟାକୁ ନନଷ୍ଟିକ୍ ପ୍ୟାନ୍ରେ ଭାଜିଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଲୁହା ତାୱା କିମ୍ବା ଆଲୁମିନିୟମ କଡ଼େଇ କିମ୍ବା ତାୱାରେ ଭାଜି ପାରିବେ। ବିଲକୁଲ ବି ଇଏ ଲାଗିବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଷ୍ଟିକି ହେବ ନାହିଁ। ଇଏ ଭଲ ଭାବରେ ତେଲରୁ ଛାଡ଼ି ଆସିବ, ମାନେ ଯେଉଁ କୌଣସି ଜିନିଷରେ ଆପଣ ୟାକୁ ଭାଜିବେ ବିଲକୁଲ ବି ସେଇଥିରେ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ତ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଭାରିରେ ହିଁ ସବୁ ବରା କରି ନେଇଥିଲି। ଯେଉଁ ବରା ଗୁଡ଼ାକ ଟିକେ ହେଇ ଆସିଥିଲା ତାକୁ ଟିକେ ସାଇଡ଼କୁ କରିନେଲି, ମାନେ କର୍ଣ୍ଣରକୁ କରି ଆଣିଲି ଆଉ ମଝିରେ ପୁଣି ଥରେ ନୂଆ ବରା ପକାଇ ଦେଇଥିଲି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜାଗା ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ, ସେଇଥିରେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ ଏଇପରି ଭାବରେ ହାଲକା ଲାଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଜି ନେବା। ହାଲକା ଲାଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଜି ସାରିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଇଏ ଭଲ ଭାବରେ ଦୁଇପଟ ସାଇଡ଼୍ରୁ ହାଲକା ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କଲର୍ ହେଇଗଲାଣି ତାକୁ ବାହାର କରି ଆଣିବେ। ଏମିତି ସବୁ ବରା ଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ କରି ନେଇଥିଲି ରେଡ଼ି। ଆଉ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ଭାବରେ ସବୁ ବରା ଗୁଡ଼ାକ ଭାଜି ନେବେ। ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ବ୍ୟାଚଟି ମୁଁ ପକାଇଥିଲି ସେଇଥିରୁ ଆମର ବରା ଗୁଡ଼ାକ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ୟାର କଲର୍ରୁ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ବଢ଼ିଆ କଲର୍ ଆସିଛି। କମ୍ ତେଲରେ ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି ଆମର ପଣସ ମଞ୍ଜି ବରା। ଏମିତି ତ এই ରେସିପିକୁ ଆପଣ ସ୍ନାକ୍ସ ହିସାବରେ ଖାଇପାରିବେ, ନହେଲେ ଆପଣ ଭାତ ସହିତ ଖାଇବେ, ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ରହିବ। ନିହାତି এই ରେସିପିଟିକୁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଟ୍ରାଏ କରିକି ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ଆଉ ୟାର ଟେଷ୍ଟ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ଟେ ନିହାତି କରିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ ସାଙ୍ଗସାଥି ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ। ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍ରେ ଯଦି এই ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପେଜ୍ଟିକୁ ଫଲୋ କରିନେବେ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ରେସିପି ଭିଡ଼ିଓରେ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।